ungida de that Trinity, anointed voice of Trinity, ahora que se va, now that she's leaving. aunque la había escuchado cuando niñita, Even though I've heard her when she was a little girl, pero no después de adulta. but not after she's all grown up. Y qué unción, ¿verdad que sí? What an anointing, right? Qué unción, ¿verdad que sí? What an anointing, right? Vamos a despedir a los niños, por favor, a los We niñitos, just want to a su release escuela the children to their Sunday school. dominical. Así que, por favor, padres, envíen a sus So chiquitos. parents, you can send your children. Amén. Hoy vamos a aligerar el paso Today we're going to kind of advance a little bit. y quiero que entremos a el tema de hoy, And I just want us to enter into our topic for today, que sigue la serie en la cual hemos estado, which continues the series in which we've been on. el año de reedificar. The year to rebuild. La Biblia nos habla acerca de la importancia The Bible speaks about the importance de que nosotros that we comuniquemos nuestra historia. communicate our story. Cada persona que es cristiano, que está aquí hoy día, Each person that's Christian, that's here today, el que ha sido salvo, that you have been saved, el que ha sido redimido, that you have been redeemed, el que ha sido lavado con la sangre de that Cristo. you have been washed by the blood of Jesus. Cada uno de ustedes tiene una historia. Each one of you have a story. Cada uno de ustedes han tenido una experiencia. Each one of you has had an experience. Y yo puedo probablemente argumentar, And I could probably argue, dispute it or argue or it dispute, con tu filosofía, with your philosophy, con tu teoría, with your theory, con tu doctrina bíblica, or with your biblical doctrine. pero algo que yo no puedo But one thing I cannot argumentar en contra to argue against es tu experiencia, is your experiences. es tu historia, It's your story. es tu testimonio. It's your testimony. ¿Cuánto dicen How amén? many of you can say amen? Así que hoy día quiero entrar rápidamente So today, very quickly, I want to get into en unos cuantos a puntos few points de cómo nosotros, on how we, como cristianos, as Christians, podemos comunicar can communicate nuestra historia, our story, nuestro testimonio. our testimony. La Biblia nos dice The Bible says que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. that each and every one of us have a responsibility. Y esa responsabilidad And that responsibility es de que tenemos que comunicar is that we have to communicate lo que Dios ha hecho en nuestra vida, what God has done in our lives, nuestras experiencias, our experiences, nuestro testimonio. our testimony. Muchos de nosotros, Many of us, aunque sabemos even though we know que de acuerdo a la palabra that according to the Word of God, tenemos responsabilidad we have de responsibilities comunicar el evangelio, of communicating the gospel. a veces Sometimes somos afectados we are affected por el miedo, by fear, el temor, scared, intimidad, intimidation, y aunque deseamos comunicar and even though we desire to a communicate nuestros familiares, to our family, a nuestros amigos, to our friends, compañeros de trabajo, our co-workers, la fe que tenemos, the faith that we have, muchas veces no lo hacemos many times we don't do it porque simplemente no sabemos cómo. because we just don't know how. Y es importante Now it's so important de que nosotros that we reedifiquemos rebuild esta área en nuestra vida. this area in our lives, Porque la evangelización because the gospel no es is not, Una- evangelism is not una opción, an option. es una obligación. It's an obligation. Ahora, necesito quedarme aquí un segundito. Now, I'm going to stick right here for a minute. Porque a veces cuando estamos predicando, Because sometimes when we're preaching, nuestra mente our mind se va a mil otras cosas. goes and attends other things. Y no estamos enfocados And we're not focused en lo que Dios está on diciendo what God is saying en este momento. at this moment. Y esto es importante entender And this is very important for us to understand. que comunicar tu
experiencia, to communicate your experiences, lo bueno que Dios ha sido en tu vida, the good that God has been in your life, cómo te salvó, how He saved you, en qué condiciones estaba cuando te salvó what conditions He found you in before you got saved, y qué pasó después que tú aceptaste a Cristo. and what happened after you accepted Christ. No tenemos el lujo We don't have the luxury de nosotros decir, bueno, probablemente o probablemente no. of saying, well, you know what, probably. No, we don't. No comunico nada. Maybe I just don't communicate nothing. Simplemente testifico con mi forma de vida. Maybe I'll just witness just with the way I live. Pero la Biblia nos enseña Now the Bible teaches us que la forma de vivir that the way of living, sí es una forma it is a way de glorificar a Dios. of glorifying God. Pero la Biblia dice, But the Bible says, ¿cómo sabrán? how would they know? ¿Cómo oirán? How would they hear? Al menos que haya un mensajero. Unless there is a messenger. Al menos que haya alguien que comunique Unless there's someone that can el communicate evangelio. the gospel. Y la Biblia dice And the Bible says que este evangelio that this gospel será predicado shall be preached también also por testimonio. by testimony. Por testimonio. By testimony. Cada uno de ustedes Each one of you, tiene una historia. you have a story. Yo sé que los domingos I know that Sundays parecemos todos we all show up y parecemos, and we look like, we look like como si nosotros hemos sido salvos toda nuestra vida. if we have been saved our whole entire life. Porque nos vemos bien, Because we look well. sabemos las palabras del cristianismo. We know the Christian language. ¿Cómo estás, hermano? How are you doing, brother? Bendecido. God bless you. Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Hallelujah. Y así sucesivamente. And then that's how it happens. Sabemos hablar We know how to speak como cristianos, like Christians, aún actuar even act en la iglesia in the church como cristianos, like Christians, pero no todo el tiempo, but not all the no time, toda nuestra vida, not all our lives. nosotros éramos cristianos. We were Christians. ¿Cuánto me están entendiendo? How many of you are understanding? Hay diferentes formas en la Now iglesia there's different ways in the church cómo comunicar el evangelio. how to communicate the gospel. Y son métodos And these are methods que han trabajado. that have worked. Por ejemplo, For example, hay lo que se llama there's what they call el camino de los romanos. the way of the Romans. The Romans road to salvation. Amén. Esta forma Now this way o este método or this method ha sido usado por muchos años. has been used for many years. Es una fórmula, por así decirlo, It's a formula per se, usando ciertos versículos using certain que scriptures solo se encuentran en el libro de that are Romanos. only found in the book of Romans. Así uno memoriza estos versículos, So one memorizes these scriptures, uno detrás de otro, one after the other, y así podemos invitar and this way we can invite, al impío, al pecador, a sinner a cómo aceptar a Cristo, on how they can accept Christ, cómo aceptar de que Él es un pecador, on how he can accept that he is a sinner, que necesita a Cristo, that he needs Christ, que Él murió por nuestros pecados, who died for our sins, que no hay ninguno bueno ni uno, that there's not one good, que el único bueno es Dios, that the only good one is God, y que Él murió, and that he died Él fue resucitado and resurrected para salvarnos. to save us. Eso todo se encuentra All that is found en el libro de Romanos. in the book of Romans. Así que el camino de los romanos So the road to the Romans road es una forma is a way de predicar o invitar a otro a la salvación. to invite someone to salvation. También está otro método, Now there's another method. y me gusta el otro método también. Bueno, me gustan Well, todos, I like all the methods. pero es lo que se llama básicamente en español Well, basically it's called el plan maestro de la evangelización. the way of the master. Y esa forma o ese método Now this method, es bien efectivo.
Very, very effective. Por favor, escuchen Now, todos. please, everyone pay attention. El plan del maestro The way of the master, es un método it's a method que utiliza that uses preguntas. questions. O sea, no hace declaraciones, Oh, it doesn't make declarations, sino que cuando uno está hablando con el pecador, con la persona que no conoce al but Señor, when someone is speaking with a sinner or with someone who does not know the Lord, usa una serie de preguntas the person will use a series of questions para que el pecador, so that the sinner, la persona inconversa, the person that does not believe or is not saved, llega a un punto will come to a point donde ellos comienzan a contestar tus preguntas where they will start answering your questions. y ellos comienzan a llegar a la conclusión ellos mismos And they themselves will come to the conclusions themselves a través de preguntas que tú le estás haciendo. through questions that you will ask them. Y el plan del maestro Now, the way of the master también usa also uses la ley, los 10 the mandamientos, law, which is the 10 Commandments, para traer a una persona to bring a person a un lugar donde hay convicción to a place where there is conviction y que ellos reconozcan su necesidad de and that Cristo. they may acknowledge that they need Christ. ¿Cuánto me están entendiendo? How many are understanding? La Biblia nos enseña Now, the Bible teaches us que la ley de Jehová es perfecta, that the law of the Lord is perfect, convirtiendo el corazón. converting the hearts. ¿Oíste? Now, did you hear? Dice la Biblia que la ley de Jehová The es Bible says that the perfecta law of the Lord is perfect y convierte el corazón. and it converts the heart. Por eso es que el plan del maestro That's why the way of the master es bien interesante y is very impactante. interesting and impacting. Es más, la Biblia nos enseña More than, en los the evangelios Bible teaches us in the Gospels que Jesús that Jesus usaba la ley would use the law cuando estaba comunicando con pecadores. when he would communicate with sinners. Él le dijo al rey, al joven rico, He told the rich young man, ¿qué dice la ley? Nota que le Now, preguntó, he questions him and says, what does the law say? ¿qué dice la ley? What does the law say? Entonces el joven So the young person, comienza a decirle, he starts to tell him, yo he guardado todos los mandamientos. well, I have kept all your commands. Pero Jesús sabía que no los había completado todos o But había vivido todos. Jesus knew he didn't fulfill all the commands. Y él usó la ley And he used the law para ministrarle. to minister to that young man. Y entonces el plan del maestro es bien So efectivo. the way of the master is a very effective way. Hay otro método Now there's another method que ha sido usado por la denominación de las asambleas de Dios that has been used by the denomination, the Assemblies of God, por todo el mundo throughout the whole entire world. y se llama evangelismo explosivo. Explosive evangelism. Diga evangelismo Come on, say evangelism. explosivo. That's explosive. Y ese se basa Now that's based solo en memorizar escrituras only in memorizing Versículos scriptures, verses, para poder ministrar to be able to minister al pecador. to the sinner. El mensaje de hoy, Today's message, yo quiero darle de título I want to give it a title, El poder del testimonio. and it's called The Power of a Testimony. Y vamos a ver lo que dice en Marcos capítulo 5, el versículo And let's see 19. what it says in the book of Mark, verse 5. Or chapter 19. 5, 5:19. 5:19. Dice, vete a tu casa, a los tuyos, escuche, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesus did not let him, but said, go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how he has mercy on you. Así que hoy quiero compartir dos puntos principales. So today I want to share two principal points. ¿Cuántos quieren How many of you want efectivamente effectively comunicar su fe y comunicar el to evangelio? communicate your faith or communicate the gospel? Amén. Por eso es importante venir a la iglesia, That's why it's important to come to church. porque la iglesia es un centro de entrenamiento. Because the church is a training center. ¿Dicen amén? You say amen?
lo que tú recibes hoy, what you receive today, lo puede poner en práctica mañana, you can put in practice tomorrow durante la semana. or throughout the week. Diga entrenamiento. Come on, say with me, training. Dígalo en voz alta, entrenamiento. Come on, say it out loud, training. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Qué lindo, amén. Qué bendición, ¿verdad? El pastor Bless you, Pastor. López. Escuche esto porque esto es Now, sumamente importante. Listen to this because this is very important. Hay un gran porcentaje There's a great percentage en la iglesia, in the church. llamados cristianos, They're called Christians en la iglesia por muchos años, in the church for many years que nunca that never comunican el evangelio o testifican de lo que Jesús ha hecho communicate en the su vida. gospel or witness what God has done in their lives. Nosotros creemos We believe que Dios está agradecidos con nosotros, that God is grateful with us, contentos con nosotros, happy with us, simplemente porque le aceptamos. only because we accepted Him. Pero la Biblia dice But the Bible says que mucha es la mies, that many is the many es la harvest, pero pocos son los los labradores. but few are the laborers. La Biblia dice, Jesús hablando, Now Jesus speaking, él dice, orad He said, pray para que el Padre so that the Father envíe labradores may send laborers a la mies. to the fields. ¿Cuánto me están entendiendo? How many are understanding? Así que la petición de Jesús So now Jesus' petition es de que Dios is that God envíe labradores. may send laborers. Ahora, yo no sé de usted, Now I don't know about you. pero yo quiero ser la contestación de la oración de Cristo. I want to be the answer to Dije, yo Jesus' quiero prayer. ser I want to be la contestación the answer de la oración de Cristo. of Jesus' prayer. Que el Padre le conteste a Jesús That the Father may answer Jesus su oración His prayer conmigo. with me. ¿Cuántos dicen How amén? many can say amen? Un gran porcentaje no comunican. A great percentage do not communicate. Solamente vienen a la iglesia All they do is come to church, y del lunes al sábado and from Monday through Saturday, no comunican con nadie. they communicate with no one. ¿Sabe por qué yo creo que Dios ha permitido You know why I think that God has allowed que los medios sociales that the media, social media, fuesen inventados? were invented? Es porque, sinceramente, hermanos, yo creo It's because, I believe porque Dios quiere usar because God wants to use ese alcance that reach de los medios sociales of the social media para alcanzar personas que no conocen al Señor. to reach out to people that do not know the Lord. ¿Cuántos me dicen amén? How many can say amen? A nosotros Now, to us, nos siguen personas people follow us de la India, from India, de Francia, from France, de Inglaterra, from England, de Sudáfrica, South Africa, de diferentes partes. from different Y countries. yo sé que a Betel And I know that Bethel, también hay personas de Centroamérica, there's Suramérica, people de from South Puerto America, Rico, de diferentes Central lugares. America, Puerto Rico, different places that follow. Es importante Now it's important que nosotros seamos responsables that we be responsible de lo que Dios ha puesto en nuestras of what manos. God has placed in our hands. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Ahora, los Now. puntos. Número 1, Number one, hay 3 pasos there's 3 steps cómo compartir on how to share tu testimonio. your testimony. De acuerdo al libro de Marcos, According to the book of Mark, el versículo que leímos, the scripture that we just read, dice la Biblia que simplemente cuéntales cómo it says that simply just tell them tu vida, how your life, tu estilo de vida, your lifestyle, antes de conocer a Cristo, before you met Christ, era. how your life was. En otras palabras, In other words, comunica communicate. qué era tu vida, How was your life? cómo se veía How did your life look antes de tú ser cristiano. before you were a Christian? Vamos, no quiero que retrocedan hacia atrás I don't want you to go back to memory y lane piensen en su pecado. and start thinking about your sins.
Porque yo hablé con alguien que me dijo, Because I was speaking with someone that said, pastor, Pastor, y me tuvo ahí un tiempito, and they had me there for a while, diciéndome telling me cuánto dinero él how hacía much money he made vendiendo drogas, selling drugs, traficando trafficking y, drugs, armamentos, with arms, pasando a la frontera y para atrás. passing through the border and back. Me estuvo hablando ahí del el dinero que He tenía. was talking to me about the money he had. Hermano, me dijo que tenía millones, hermano. He said he had millions. Y hablándome de los automóviles que tenía, Talking about the fancy cars he la had, casa que tenía. the fancy house he had. Entonces, Now, terminó la conversación after he was done with his conversation, diciéndome, telling me, entonces vine a Cristo. then I came to Christ. Yo dije, pero ¿qué pasó? I said, whoa, what happened? Estuviste bastante tiempo laborando de cómo era antes, You told me it took a while telling me about your past lifestyle, pero me dices ahora en menos de un segundo que ahora eres cristiano. but in 1 second, all you do is tell me, now I'm a Christian. Ahora tú me debes estar elaborando de cómo, qué bueno Jesús ha You hecho should be ha sido telling en tu me how vida. good God has been in your life. Pero escuche bien, Now listen here. es importante que nosotros It's important for us comuniquemos communicate qué estilo de vida what teníamos. lifestyle we have. Porque sabes que tu historia You know that your story, le sirve it serves como instrumento as de an fe y instrument liberación of faith and freedom a otra persona. for another person. Mi historia My story probablemente probably no pueda relacionarse o identificarse una persona que ha sido adicto a la droga. it cannot maybe relate to someone who has been addicted to drugs, Porque mi historia because my story no incluye drogas. doesn't include drugs. Yo no era un adicto, I was never an addict. no sé lo que es la adicción, I don't know what being addicted is. aunque me crié Even though I grew up con amigos adictos with friends that were que addicted, usaban droga, that used drugs, eran de pandillas, they were in gangs, pero siempre que me pedían but de every time they would ask me que probase, to try this, yo siempre le decía, no, está I would bien. always say, no, I'm good. Yo le digo, ¿cómo se dice? Yo tengo un arrebato que es de la vida. Amén. La vida me da a mí I'd un say, you know arrebato. what? I have an ordinary I just get high on life. life high. Yep, get high on life. Yo tenía una respuesta, ¿no? I had an answer. Y escuche bien. Now listen here. Mi historia probablemente no pueda identificarse con una persona adicta. My story probably doesn't match A up with drogas. someone who was addicted to drugs. Pero But yo salí I came out del ambiente of an atmosphere de los clubes nocturnos. of nightclubs. Yo siempre estaba en todos los diferentes clubes I was always in different nightclubs, y siempre estaba buscando, and I was always searching, me perdonan mi expresión, forgive my expression, con quién yo me iba a acostar esa noche. who I was going to go to sleep with that night. Esa era mi vida. That was my life. Yo tenía diferentes mujeres. I had different women. Quiero aclararle Now I want to clarify que solo this. tengo una ahora. Now I only Y es have suficiente. one. That's enough. ¿Cuánto dicen amén? How many can say amen? Es suficiente. That's enough. Es la bendición de Dios en mi vida. It's a blessing of God in my life. Pero cuando yo no conocía a But Jesús, when I didn't know Jesus, ese era mi estilo de vida. that was my lifestyle. Estaba yo I was siempre de club a club, always bouncing from club to club, de relación ilícita a relación ilícita. from one illicit relationship to another illicit relationship. Pero probablemente But probably, cuando yo hablo mi historia, when I open up with my story, puedo identificar I can identify con alguien que está en el mismo estilo de vida, with pero hoy someone día. who's in that same kind of lifestyle ¿Cuánto me están today. entendiendo? How many understand? Entonces, cuando yo comunico mi estilo de vida antes, So when I communicate my past lifestyle, entonces dirijo al oyente so I would direct the person listening a cómo yo me sentía on how I felt cuando vivía así. when I lived that lifestyle. Yo le comunico que yo me sentía vacío, I would tell them I felt empty. que yo salía de relaciones I would leave one relationship sintiéndome miserable,
feeling miserable, Yo creía I believed que teniendo más mujeres that having more women me iba a llenar. was going to fill me. Porque el papá mío, que Dios lo mantenga donde That- Él está en su presencia. That my dad, may he rest in peace, Antes de mi papá aceptar a Cristo, before he accepted Christ, Él me daba un consejo cuando yo niño. he would always give me an advice when I was a child. Él me decía, Danielito, He would say, Daniel, nunca toques las drogas never touch drugs porque yo no las necesitaba. because I didn't need them. Nunca tomes licor Never drink alcohol porque yo nunca lo necesité. because I never needed it. Pero me decía mi papá, But my dad will always tell me. pero las mujeres, Now, women, ten las que quiera tener, you have all the ones you want porque eso es lo que es un hombre. because that's what a man is about. Y yo tenía 7 años, hermano. Now, I was only 7 years old. Y mi papá tratando de, ¿cómo se dice? Tratando de insularme And you know, my dad was trying to Insulate me. insulate me de el homosexualismo. from Él homosexuality. no quería que yo saliese He didn't want me to come out like that. así. Así que él pensó, entonces déjame decirle que las mujeres pueden So he tener thought, let las me que tell him quiera. that he can have as many women as he wants. Hermanos, y cuando yo estaba creciendo como un adolescente, So when I was growing up as an adolescent, comencé con diferentes novias. I just started with a lot of different girlfriends. ¿Cuánto me están entendiendo? How many are understanding me? Y llegué al punto, Now I came to a point antes de aceptar a Cristo, before accepting Christ que yo me sentía tan vacío that I felt so empty porque Dios no me diseñó because God did not design me para para relaciones ilícitas, to have illicit relationships, para perversión sexual. for sexual perversions. Él me diseñó He designed me para ser un hombre íntegro, to be a man of de una integrity, sola mujer, a man of one un woman, hombre santo. a holy man. ¿Cuánto dicen amén? How many can say amen? Y hermanos, le digo la verdad, So, my brothers and sisters, I'll tell you the truth. mi historia My story dice says que cuando yo llegué a ese punto, that when I reached that point, que me sentía vacío, that I felt empty, pensé quitarme la vida. I decided to take my own life. Yo era un teenager I was a teenager a una tarda edad, no una edad avanzada, pero I was como in an advanced teenager. age, but still a teenager. 17, 18 Like años, 17, 18 years of age. un an adolescente. Y yo quería quitarme la vida. And I wanted to take my own life. Y un día yo estaba And one day I was al frente de mi casa in the front of my house, y vino un muchacho and this Un guy, vecino. this neighbor came, y me invitó and he invited me. a el Humboldt Park. In Humboldt Park, Y ahí en una campaña, and there they had a crusade. crusade going on. Y ahí escuché el Evangelio de Cristo And there I heard the gospel of Jesus por primera vez. for the first time. Y yo reconocí And I acknowledged que yo era un pecador that I was a sinner. y estaba de camino al And I infierno was on my way to hell. y que yo necesitaba a Cristo And that I needed Christ. porque Él murió por mis Because he pecados. died for my sins. Él murió por mis pecados. He died for my sins. Él murió por mis He died pecados. for my sins. Y lo que yo tenía que hacer And what I had to do era aceptar su is sacrificio to accept his y sacrifice. que a través de And that ese through sacrificio that sacrifice, yo iba a ser salvo. I was going to be saved. Y hermanos, así fue lo que hice. And that's what I Eso did. fue lo que hice. That's what I did. Como yo comuniqué As I en communicated estos momentos aquí, in these moments right now, mi historia. my story, Escuche bien. listen well. Cuando acepté a Cristo, When I accepted Christ, Dios comenzó un proceso de santificación. now God started a process of sanctification. O sea, Él ya me limpió y me lavó, Well, he already cleansed me and washed me, pero ahora Dios estaba bregando con mis hábitos. but now God was dealing with my habits. Y yo puedo comunicarle a los pecadores And I can communicate to sinners lo que es normal, what is normal. normal.
que nosotros tenemos que pasar por un proceso that we have to go through a process donde Dios comienza a where santificarnos God starts to sanctify us. nuestros Our pensamientos, thoughts, nuestra forma de ser. our way of being. ¿Cuánto dicen amén? How many can say amen? Yo comencé a sentir algo que nunca sentía antes, I started feeling something that I've never felt before. que se llama convicción. That's called conviction. Cuando yo trataba de hacer algo mal, When I tried to do something wrong, yo sentía convicción. I would feel convicted. Hermanos, Dios hizo una obra God did a work en mi vida. in my life. Comenzó a bregar con mi corazón, He started working with my heart. me incorporó en su cuerpo, en su iglesia. He incorporated me in his body, in his church. Él puso mentores en mi vida He placed mentors over my life. que yo permití que ellos me corrigieran, I allowed them to correct me. que ellos comenzaran aún a reprenderme si tenían. I even allowed them to rebuke me if they needed so. Yo tenía que sacar de mi corazón todo orgullo. I had to remove from my heart all pride. ¿Cuánto me dicen amén? How many Dicen can amén. say amen? Pero Dios hizo el proceso y hoy día estoy sirviendo al Señor por 43 God años. did the process, and today I've been serving the Lord for 43 years. Hermanos, usted tiene una historia You have a story, y tienes que compartirla en 3 diferentes partes. and you need to share it in 3 different ways. Y es importante And it's que important usted tome tiempo esta semana that you take time this week y escriba esas tres estaciones de su vida. and write those 3 stations of your life. Escríbalo, hermano, Write them porque Dios quiere usarle. because God wants to use them. Escriba cómo era su vida antes de conocer a Write Cristo. down how was your life before you met Jesus. Y ponga los detalles de cómo se sentía, And put down details on how you felt. en qué estaba involucrado, What were you involved in? cómo era que el diablo te tenía atado. How was it that the devil had you bound? Y por favor, no me diga que ha sido salvo toda su vida, And please don't tell me you've been saved all your life. porque entonces su testimonio es de que ha sido mentiroso. Because then your testimony will be that you have been a liar. Y cómo Dios le libró de la mentira. Amén. And how God set you free from lying. Or No me lying. diga que ha sido salvo, hermanos. Don't tell me that you've been saved all your life. Todos hemos sido pecadores. We all have been sinners. El pecado es diferente. Our sin is just different. Para todos nosotros no es igual la historia. For all of us, our stories are not the same. Hay una persona en las escrituras. There's a person in the scripture. ¿Sabe cuál era su testimonio? You know what their testimony was? Yo estaba endemoniado. I was demonized. Yo vivía entre las tumbas. I lived in the caves. Yo encontré a Cristo. Él me encontró a mí. Jesus found me. Yo tenía una legión de demonios. I had legions of demons. Y si el Señor me libró a mí de legiones de diablos And y if God demonios, delivered me from legions of demons Él and devils. puede librarte a He ti. can set you Él free. puede librarte a He can ti. set you free. ¿Cómo sabemos que había uno con ese testimonio? How do you know that there was one person with that kind of testimony? Porque la Biblia dice que había un endemoniado de Gadarene, de Gadarín. Because the Bible says that there was a person that was demonized in Galilee. Y cuando Jesús lo libró, And when Jesus delivered him, Le or set him dijo, free, he told him, ve a tu casa go to your house y dile cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. and tell them how much great things God has done with you. Imagínese el testimonio del endemoniado. Can you imagine the story of that demonized man? Yo sé lo que es I know what it is. caminar entre las tumbas desnudo, I walked in the caves naked, cortándome. cutting myself. No estaba en sí mismo, I wasn't in my right state of en mind, toda cabalidad. in all calamity. Pero Jesús But Jesus me encontró found me y me libró. and set me free. Y hoy estoy en mi mente cabal. I am now in my right mind. ¿Cuánto dicen How amén? many can say amen? ¿Cuánto dicen How many amén? can say amen? ¿Cuánto dicen How many can say amén? amen? ¿Cuál es tu historia? What is your story? ¿Cuál es tu historia? What is your story? Todos tenemos una historia. We all have a story. Tu testimonio es poderoso. Your testimony is
powerful. Yo quisiera, I would like, yo creo que el sueño de un pastor, I believe that the dream of a pastor, uno de los sueños, well, one of his dreams es de poder is to be able en un servicio in a service a llamar al hermano tal y tal call brother so and o so la hermana fulana or sister so and so y decirle, hermana, venga, and say, testifique sister, come and testify lo que Dios ha hecho what contigo. God has done with you. Y le damos el micrófono And we give them the mic y comienza a delatar, a decir and they start to say con claridad with clarity cómo vivía antes, how they lived before, cómo Jesús la encontró how Jesus found y them, cómo Jesús cambió su how vida. Jesus changed their life. Tenemos que estar We preparados must be prepared a tiempo y fuera de tiempo. in season and out of season. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Ahora quiero decirle Now I want to tell you que Jesús nos va a llamar a cuenta. that Jesus will count us accountable. El Call us Padre nos va a accountable. llamar a cuenta. The Father will call us accountable Porque la Biblia nos dice because the Bible que says nosotros tenemos que, bueno, la misión de la iglesia, that the mission of the church, dada antes que Jesús ascendió al Padre, before Jesus ascended to the Father, fue ir por todo el mundo is go throughout the world y predicar este evangelio. and preach the gospel. Usted diga, pero pastor, yo no tengo Well, you must say, Pastor, educación formal, I don't have the right education. de seminario, de escuela or bíblica. I don't have biblical seminary or none of that. Pero usted tiene un testimonio. But you have a Tú testimony. tienes una historia. You have a story. Tú tienes experiencia. You have experiences. Es más, More. si tú vienes con teología If you come with theology a un pecador, to a sinner, probablemente pueden refutarte probably they'll try to refute porque son ateos because they're atheists, o tienen otra filosofía or maybe they have another y philosophy, pueden argumentar contigo and maybe they can argue with you y argumentar contigo de punto a punto. and argue with you from point to point. Pero ¿sabe con qué no pueden argumentar? But you know with what they can't argue? Ellos no pueden argumentar con tu They experiencia. cannot argue your No pueden experiences. argumentar con tu They experiencia. cannot argue your Contra tu experiences. experiencia. They can't argue against your Tu historia experiences. es tu historia. Your story is your Tu story. historia es tu historia. Your story is your story. Probablemente tu filosofía, tu doctrina Probably your philosophy or doctrine sea diferente de otras creencias, different from other beliefs. creencias, pero escuche, But listen, tu historia es poderosa. your story is powerful. ¿Cuánto me están entendiendo? How many are understanding me? Hermanos, escuche bien. Now listen here. La Biblia dice, The Bible says tenemos que compartir that we have to share lo que Jesús hizo. what Jesus did. Mira, Now look here. de acuerdo a las palabras del libro de According to Hechos the words 26, of the book of Acts 26 Pablo, del apóstol Pablo, from the Apostle Paul, él dice en versículo 4 a 5, he says in verses 4 and 5, él dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Dice en el versículo 5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como un fariseo. the Jewish people all know the way I have lived ever since I was a child, from the beginning of my life in my own country and also in Jerusalem. They have known me for a long time and can testify if they are willing that I conform to the strictest sect of our religion, living as a Pharisee. Nota que Pablo está testificando Now notice that Paul is witnessing. y usa la forma que le estoy hablando y es de cómo yo vivía antes de Cristo. And he's using the way that I'm talking to you about on how we lived before Christ. Ahora nota lo que dice en el versículo 26, capítulo 26 del 9 al 11. Now let's see what he says on 26 verses 9 through 11. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, el cual también hice en Jerusalén. Yo encerré
en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. So verse 10. I too was convinced that I ought to do all that was possible to oppose the name of Jesus of Nazareth. And that is just what I did in Jerusalem. On the authority of the chief priests, I put many of the Lord's people in prison. And when they were put to death, I cast my vote against them. Nota que él ahora está diciendo lo malo que había hecho. Now notice that what he's showing here is the evil that he has been. Como yo le estuve hablando hace poco de lo malo que yo había hecho. As I told you a while ago how bad I was, Como yo vivía. how I lived. Usted tiene una historia así. You have a story just the same. ¿Cuánto me están entendiendo? How many are understanding? Entonces Pablo comienza a decir So Paul starts to say, en el capítulo 26 del 12 al 15, all the way from 26, from 11 to 15, él básicamente dice esto: he says this, pero yo but I, en el camino a Damasco on the way to Damascus, fui confrontado por Jesús. I was confronted by Jesus. Entonces Pablo comienza a usar esas tres etapas So Paul Estaciones. uses those three stages de su vida: of his life. antes de Cristo, Before Christ, cuando vivía una vida en pecado, when he lived a life of sin, entonces cómo conoció a Cristo, how he met Christ, entonces testifica después de haber conocido a Cristo. and then he testifies after he met Jesus. Esas estaciones en la vida Those stages in life eran parte de su testimonio. were part of his testimony. Quiero que se haga esta pregunta. I want this question to be asked. Por favor, escuche bien. Please listen. ¿Qué yo le voy a decir a Jesús What am I going to tell Jesus en el gran tribunal in the great tribunal Judgment. or the great judgment de Cristo? of Christ? ¿Qué yo voy a decirle What am I going to tell him de la grandeza que él hizo en mi vida? of the great things he's done in my life Y como yo era un cristiano silencioso, and how I was a silenced Christian? dice la Biblia que que él vino a sanar toda muteness, ¿cómo se dice? Cuando inmudez, ¿no? Mudez. He came to heal all muteness. En otras palabras, In other words, que las bocas que no hablan that the mouth that didn't speak pueden hablar. will be able to speak. Y es importante que nosotros And it's important that we entendamos que Dios quiere sanarnos understand espiritualmente that God wants to heal us spiritually de esa condición from that condition donde no podemos hablar, where we cannot speak, declarando la grandeza de Dios. declaring the greatness of God. ¿Qué es lo que esperamos? What is it that we're expecting? Que Jesús aparezca For Jesus to show up en su recámara in your bedroom y te diga: siervo, sierva, and tell you, servant, te he llamado I have called you a abrir tu boca y testificar de mí. to open your mouth and witness of me. Entonces es que te vuelves un loco Then espiritual you'll become a spiritual y crazy corres por las calles and you'll start running out in the streets. porque Jesús me dijo que te Well, dijese. Jesus told me to tell you. Él no tiene que aparecer He doesn't have to en carne. show up in the flesh. Él ya nos ha dado el mandato. He already has given us the Él command. ya nos ha dicho: He already told us. ve y di cuán gran cosa Dios ha hecho en tu vida. Go and tell the great things that God has done in your life. Yo me recuerdo Now I remember que el pastor Guerrero, that Pastor Guerrero, cuando era joven, when he was young, iba a las calles he would go out to the streets y iba a testificar and he would go witness en evangelismo in evangelism groups con grupos. with the groups. ¿Cuánto me están entendiendo? How many are understanding? Nosotros íbamos a hacer trabajo personal, We would go out and do personal work. íbamos a testificar, We would go out and witness, a pasar tratados. to pass out tracts. Cuando yo me convertí When I converted, y yo entendí que Dios me dio un mandato, I understood that God gave me a command. yo fui y le pedí a mi pastor un fututo. ¿Sabe lo que es eso? I went and asked. Eso mismo. I went and asked
my pastor to give me one of these. Mi pastor tenía como 2 de estos. My pastor had 2 of these. Hermanos, yo fui y le pedí un fututo de estos. I went and asked him if I can use one of those. Y él me dijo, seguro que sí, And he Danny. said, sure, Daddy, go ahead. Hermano, yo me iba con el fututo I would go with that a la esquina de la North Avenue with y the California. bullhorn to North Avenue in California. Ahí en la esquina del parque. Right there in the corner of Humboldt Park. Yo me montaba en una banca I de la would- CTA. I would stand on a CTA bench Y yo comenzaba a hablar con todos los que estaban pasando en and I sus would start speaking automóviles. with all those people that would pass by in their cars. Y yo le decía esto: And I would tell them this. por cuanto Dios amó al mundo, For God so loved the world que ha dado su Hijo that he unigénito, has given his only begotten que Son, todo aquel que en Él that crea whosoever believeth no in se him pierda, shall not mas perish, tenga vida eterna. come to eternal life. Dios te llama, amigo. God calls you my Dios te friend. llama, amigo. God calls you my Él friend. te ama. He loves you. Ven a Cristo. Come to Christ. Hermanos, esa era mi vida cuando That was my adolescente life cristiano, when I was a young Christian adolescent, nuevo convertido. brand new convert. Hermanos, y los domingos llegaban, And you know, Sundays would arrive. hermanos, y mi pastor decía, ¿quién está aquí por primera vez? And my pastor would say, well, who's here for the first time? Y habían personas que levantaban su mano. And there was people that would raise their hands. Yo me recuerdo que unos cuantos domingos I remember a few Sundays que él hizo la pregunta that he asked this question. y levantaron la mano unos cuantos. And a few people raised their hand. Y él le decía, él le hablaba desde el micrófono And he would speak to them. y dijo, ¿quién le invitó? Well, he would say, well, who invited you? Bienvenido. Welcome. Entonces ellos se paraban y hacían así. And they would stand up and look around. Y para mi sorpresa, And for my surprise, ellos decían, ese joven que está ahí they'd say, well, you know what? That young man right there, me invitó. he invited me. Porque yo le predicaba Because I would preach to them y le daba tratados and I would give them tracts que tenía la dirección de la iglesia. which had the address from the church. ¿Cuándo me están entendiendo, How hermano? many are understanding? Hermanos, estamos viviendo en días We are living in days donde no tenemos el lujo where we do not have the luxury de quedarnos silenciosos of staying silent con las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra with the vida. great things that God has done in our lives. Todo el mundo puesto de pie. Everyone stand up, Todo el please. mundo puesto de pie, por Everyone favor. stand up, please. Hemos estado hablando de reedificar. We have been speaking about rebuilding. ¿Has reedificado esta área en tu vida? Have you rebuilt this area in your life? ¿O estarás tú caminando entre los escombros? Or are you just walking in the mist? En los escombros. Simplemente viniendo a la iglesia, Just coming to church, sintiéndote bien, feeling good about yourself porque llegaste a la iglesia el domingo, because you came to church on Sunday. cantaste unas You canciones, sang a few songs. diste su ofrendita You gave a little offering. y vamos el lunes entonces a nuestra rutina. And then now Monday we feel good and we'll go to our same routine. Hermanos, Beloved, se lo quiero poner bien claro I want to put this very clear to you. y no quiero ofender a nadie And I don't want to offend no one. y no estoy condenando a nadie, And I am not condemning no one. pero es un pecado But it is a sin no comunicar not to lo que communicate Dios ha hecho en tu vida. what God has done in your life. Predicar el evangelio Preach the gospel es un pecado. is a sin. Yo sé que la gracia cubre todo. I know that grace covers all. Dije, la gracia cubre todo. I said grace covers La all. gracia cubre solamente tu ignorancia, Grace only covers your ignorance. pero no cubre la verdad que tú sabes y But que it doesn't niegas. cover the truth that you already know. O como que los religiosos no les gustó eso. Oh, the religious folks didn't like that one. Yo soy salvo, hermano, por Hey, gracia. I'm saved by grace. ¿Sabe que la gracia You know that grace, no te da un boleto gratis it doesn't give you a free ticket para no obedecer a Dios? so that you don't have to obey God. La gracia no te da permiso para pecar. Grace doesn't give you permission to sin. La gracia te cubre Grace covers you mientras conocimiento venga. as knowledge comes. Después que venga conocimiento, After knowledge comes, llega la responsabilidad. the responsibility comes Y ahora behind it. Dios te
te dice tú eres responsable. Now God tells you you are responsible. En el libro de Hebreo dice In the book of Hebrew it que si says nosotros continuamos pecando that if we continue to sin después que hemos recibido el mensaje de la gracia, after we have received the message of grace, entonces ¿qué dice la Biblia? then the Bible says, ¿Qué sacrificio queda what sacrifice is left then para tu pecado? for your sins? En otras palabras, la sangre In other words, the blood cubre nuestra ignorancia, covers our ignorance, pero nos mantiene responsable but it keeps us responsible de lo que Dios dice of what God says que hagamos. that we must do. Esta semana que viene, This upcoming week, el domingo que viene, next Sunday, es el Día de las Madres. is Mother's Day. ¿Sí? Es el Día de las Madres, ¿no? It's Mother's Day, right? Invite a sus mamás que no Invite conocen al Señor. Your mother, those ones that don't know the Lord. Es más, invite la abuela, Invite grandma, la tatarabuela, great grandma, y tire ahí el abuelo and you también, can throw in grandpa as los well. primos y las primas, Cousins, la suegra. mother-in-law. ¿Cuánto? La suegra no, deja la suegra a la casa. No, son bromas, She son go bromas. watch online. Amén, amén. Hermanos, Beloved. al partir de hoy, From today forward, tú tienes una responsabilidad. you have a responsibility. Y yo pido And I ask que Dios that God traiga convicción bring y conviction temor de and the Dios fear of God sobre su iglesia over the church para que hagamos lo que Él so nos that mandó we can hacer. do what He commands us to do. Ponga su mano sobre su corazón Put your hand over your heart y diga, Señor, despierta en and mí say, Lord, awaken in un me espíritu a spirit de evangelismo. of evangelism. Diga, Señor, Say, Lord, ayúdame help me a compartir to share mi historia, my story, mi testimonio my testimony con alguien with someone que necesiten that needs oír to hear it. lo que tú has hecho en mi, lo que What tú has you hecho en mi vida. have done in my life. Te pido a hoy día, I asked you today. diga, te pido hoy Come día on, say, I asked you today que hagas de mí that make of un me evangelista an evangelist en mi ciudad, in my city, un evangelista an evangelist en los medios sociales, in the social un media, an evangelista evangelist en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Le digo esto, Let me tell you this. si tienes un poquito de intimidad, If you have a little bit of intimidation hablar con alguien de cara a cara, to speak with someone face to face, póngase en los medios sociales, then go to social media. pon una cámara Put a camera on, mirándote, looking at you, entonces declare tu and testimonio. then just declare your testimony. Haga esas 3 estaciones, diga, comunique estas Just- 3 estaciones. Just communicate those 3 steps. ¿Cuánto dicen amén? How many can say amen? ¿Cuánto dicen amén? How many can say amen? Quiero ver si lo van a hacer esta semana. I want to see if you're going to do it this week. No se olvide de esto, Don't forget about porque this. Dios no se olvida. Because No se olvida. Does not forget. Amén. Amen. Padre, te doy gracias por la Father, palabra hoy. I thank you for the word of Te doy today, gracias por el desafío. for the challenge. Pedimos, Espíritu Santo, Holy Spirit, we ask que tú nos despierta y como iglesia that you awaken us as a church para ser una luz en medio de las to tinieblas, be a light in the midst of darkness, ser una ciudad, to be a city, una luz a light que no puede ser escondida, that cannot be hidden, una ciudad sobre una a montaña, city upon a mountain. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Gracias, Spirit. Señor. Thank you, Lord. Todo el mundo diga amén. Everyone say amen. Amén. Amen. Amén. And amen. Hermanos, les amamos muchísimo. We love you much. Este miércoles no se pierda This Wednesday, don't forget, don't el miss it. entrenamiento que tenemos. Our training. Lléguese aquí el miércoles Come here on Wednesday para oración for prayer y enseñanza. and for teaching. Dios le bendiga, les God amamos bless you. mucho. We love you much.